ሰላም ጤና ይስጥልን። እንግሊሽ ኩዊዝ ነን። ዛሬ የምናወራው ሆቢስ ይላል። ቶኪንግ አባውት ሆቢስ ኤንድ ፍሪ ታይም አክቲቪቲስ ነው። ስለ ትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችና አክቲቪቲዎች። So this lesson helps you talk about what you like to do when you're not working ይላል። በተለይ ለጀማሪ እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች የሚሆን ነውና አብራችሁን ቆዩ። የተለያዩ ኤክስፕሬሽን ቮካብላሪስ አለን። at the same time like share subscribe follow እንዳይረሳ። now let's go to the expressions ወደ አባባሎቹ ወይም ወደ አረጋቱ ስንሄድ so the first one we have is ጥያቄዎች ናቸው። what do you do in your free time? በትርፍ ሰዓትሽ ምን ታደርጋለሽ? በትርፍ ሰዓት ምን ታደርጋለህ? what are your hobbies? የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችሽ ምንድን ናቸው? የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችሽ ምንድን ናቸው? ሆቢ አንድ ነው። ሆቢስ ብዙ ሲሆን ነው ማለት ነው። I like ብላችሁ በቀላሉ መመለስ ስላላችሁ I like music, I like art, I like theater, I like movies. whereas activity ሲሆን ደግሞ ድርጊቱን ሲሆን I like watching movies, I like listening to music, I like cooking, I like gardening. gardening ማለት የጓሮ አትክልት ማሳደግ ማለት ነው። I love ይላል ደግሞ ሌላው I love watching movies, I love dancing, I enjoy activity ነው ይሄም I enjoy reading. my hobby is በትርፍ ሰዓት my hobby is knitting. knitting ማለት ይሄ ጥልፍ ስራ ማለት ነው። ክሮቺንግ ይላል አንዳንዴ ደግሞ ክሮቺንግ የሚባል ማለት ይሄ ሹራብ ስራ ምናምን and then in my free time በትርፍ ጊዜ I do this እንደዚህ ያደርጋለሁ። in my free time I go for a walk እግር ጉዞ ሄዳለሁ። in my free time I walk okay walk አደርጋለሁ ወይ እግር ጉዞ አደርጋለሁ። so I'm interested in ትላላችሁ በሆነ ነገር በጣም ስትሳቡ I'm interested in photography, I'm interested in social media, I'm interested in watching movies, cooking ያለን ሄዳለን። interested in ካለ በብዛት ing ነው የሚከተለው። so interested in playing football. whereas noun ከሆነ ግን already just noun ላይ ስም ላይ ing ስለማናስገባ I'm interested in football, I'm interested in basketball, I'm interested in books ትላላችሁ። whereas ያን ነገር ማድረግ ከሆነ ግን ing ያስገባ I'm interested in reading books, I'm interested in playing football, I'm interested in playing basketball, I'm interested in swimming ያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። so this way you can really practice these expressions. እስቲ ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ድጋሚ እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች በራሳችሁ ላይፍስታይል ተለማመዱ። okay now let's go to other expressions. I'm good at በአንድ ነገር በጣም ከተካናችሁ I'm good at you say በአንድ ነገር በጣም የተካንኩ ነኝ ማለት I'm good at playing the guitar. you say I'm good at football, I'm good at maybe playing music. you say I'm not very good at you say ብዙም በዚህ ነገር ብዙም አይደለም ማለት ነው። I'm bad at ማለት ስላላችሁ bad at ማለት በጣም በዚህ ነገር በጣም ችሎታ የላችሁ ማለት ነው እንጂ መጥፎ ነኝ ማለት አይደለም። I'm bad ልክ ነው። you can say he's bad. okay say oh you're bad ይባላል። አንተ በጣም አደገኛ ሰው ነህ እንደማለት ነው። like በአንድ ነገር በጣም የተካነ ከሆነ ሊሆን ይችላል። whereas ግን I'm good at ብላችሁ በጣም ጥሩ ነኝ በዚህ ነገር I'm bad at ስትሉ ደግሞ በጣም በዚህ ነገር አይሳካልኝም እንደማለት ነው። so I'm good at football, I'm bad at basketball ያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። I play football, I play the guitar. you say I go swimming, I go shopping. do you like ትወዳለህ? do you like going shopping? do you like swimming? you say do you like to play the guitar? you say do you like playing guitar is better to say how often do you ይላል ምን ያህል ጊዜ ታዘውትረህ ይሄን ነገር ታደርጋለህ ማለት ነው። how often do you go to club? you say how often do you do this? how often do you do that? I do it every day. ሁሉ ቀን አደርገዋለሁ። I do it every day. ለምሳሌ let's say watch movies ወይም ዜና ማየት I do it every day. say I watch the news every day. I do it on weekends. weekends ላይ ነው ማድረገው እንደዛ ነገር it's relaxing. you say በጣም ዘና የሚያደርግ ነው ማለት ነው። it's exciting በጣም አስደሳች ማለት ነው። I collect stamps ቴምብሮችን እሰበስባለሁ። I watch movies ፊልሞችን አያለሁ ማለት ነው። so this way you can really practice in one way or another. so make sure you just keep practicing these expressions, each and every expression if possible. now let's just keep going to the next thing. but before that main expression በእያንዳንዱ መስመር ተለማመዱ። ጮክ ያላችሁ ማንበብ ተለማመዱ please. I'm good at እስቲ በምንድነው የተካናችሁ? I'm not very good at በምንድነው በጣም የማይሳካላችሁ ነገር ወይ እንደ ሆቢ ብዙ ታክፍሌ ነው ማትሉት ማለት ነው። I play እንደምትጫወቱት I go የት ትሄዳላችሁ በትርፍ ሰዓታችሁ? I go to church ማለት ትችላላችሁ። actually በትርፍ ሰዓት የሚሄደው ሃይማኖት ቦታ I go to mosque. let's go to another one here. vocabulary ስንመጣ ሆቢ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ማለት past time ይባላል። free time የትርፍ ጊዜ ሌላ spare time leisure ማለት ነው። play መጫወት engage in ማለት ነው። watch ማየት view ማለት ነው። listen to or hear ማዳመጥ hear መስማት read ማንበብ study ማጥናት go swimming ዋና መሄድ bath ማድረግ already
ገላ መታጠብ ባዝ ለሚ ቴክ ባዝ ከምለው ሻወር ጀስት የቆም ሲሆን ለሚ ቴክ ሻወር ሴ ጎ ሾፒንግ ግብይት መሄድ ባይ ቲንግስ ሚውዚክ ሜሎዲ ዜማ ቃና ማለት ሜሎዲ ሚውዚክ ሙዚቃ ስፖርት ኦር ጌም ሴ ሙቪ ፊልም ማለት ነው። ኮሌክት መሰብሰብ ኦር ጋዘር ማለት ነው። So this way you can really practice each and every vocabulary እነኝን ቃላቶች በደንብ ተለማመዳቸው። እስቲ repeat after me and read them። እስቲ ከኔ ጋር አብረን እየደጋገምን ነው። ሆቢ free time, play, watch, listen to, read, go swimming, go shopping, music, sport, movie, collect. Very good. So if you have that in mind, let's just keep going. እስቲ ወደሚቀጥሉት ቃላቶች እንሄዳለን። Very nice. Let your hair down means to relax and enjoy yourself ማለት ነው። ዘና በል ማለት። After a week of hard work, I like to let my hair down on Friday nights. ዘና ማለት እፈልጋለሁ already እወዳለሁ ማለት ነው። So let your hair down you say. Hang out ማለት to spend time relaxing or socializing informally ከሰዎች ጋር ከጓደኞች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። So I usually hang out with my friends on weekends. ብዙውን ጊዜ በየሳምንት መጨረሻ ከጓደኞቼ ጋር ጊዜ አሳልፋለሁ ማለት ነው። So I usually hang out. Hang out means just with friends. ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። Let's hang out sometimes. ይዘናል በል። So these expressions can be practiced again. እነኝን ፈሊጣዊ አነጋገሮች ተለማመዳችሁ። We have verbs here play, watch, read, listen to ይላል። እስቲ እነኝን አዛምዷቸው። እነኝህ ኤክሰርሳይዝ ናቸው። play what ምንድን ነው play? ለምሳሌ a movie, a football, music, a book. watch ሲባል watch what ምንድን ነው የምታዩት? a book, a music, football, a movie. read what? a movie, football, music or what? listen to what? listen to a movie, a football, a music or a book. So መልሶቹ እንደምታያቸው ናቸው። play football ይለናል። አንደኛው ሲ ነው። ሁለተኛው watch, hear a movie, then read of course a book, listen to music. So practice please. እስቲ ራሳ እኔ ያላችሁ ከዚህ ውስጥ የምታደርጓቸው ከሆነ ደግሞ I don't play, I play, I watch, I don't watch, I read, I don't read,
I listen to, I don't listen to. So this way you can practice these expressions. So make sure you really just try your best by practicing. Practice በማድረግ የተቻላችሁ ሞክሩ. Very good. Let's go to the next one here. What's your favorite hobby ይላል. የምትወደው ሆቢ ምንድን ነው? በትርፍ ሰዓት የምትወደው? What do you do on weekends? weekends ላይ ምን ማድረግ ትወዳለህ ማለት ነው? Are you good at any sports? ስፖርት ላይ ጥሩ ነህ፣ ጎበዝ ነህ ለማለት ነው። So practice please. Next expression. What's your favorite hobby? እስቲ መልሱ። የምትወዱት ሆቢ በትርፍ ሰዓት የምታደርጉት? What do you do on weekends? weekends ላይ ምን ታደርጋላችሁ? Are you good at any sports? Are you good at any sport? ስፖርት ላይ ጎበዝ ነህ የሆነ ስፖርት ላይ ማለት ነው። So practice እነዚህ ነገሮች በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ አትርሱ። Now let's go to another expressions here. ለሚቀጥለው fill in the blank spaces with like, enjoy or play, go, do የሚባሉ ቃላቶች እስቲ እነዚህን ባዶ ክፍት ቦታዎች ሙሏቸው። enjoy, play, go, do። የመጀመሪያው I blank space football with my friends. So which one do you think? I blank football with my friends. ሁለተኛው I blank reading books in my free time. I blank reading books in my free time. ሶስተኛው do you blank watching movies? Do you blank watching movies? Do you blank watching movies? አራተኛው I like to blank hiking. I like to blank hiking. መጨረሻው she blank martial arts. She blank martial arts. So I'd like you to decide which one really fits to the blank spaces here. I go football with my friends ይባላል እንዴት ነው? Or I play football with my friends. እስቲ የቱ ይመስላችኋል? በጣም ጥሩ። I enjoy reading books in my free time or I do reading books in my free time. የቱ ይሻላል? Do you enjoy watching movies ይሻላል or do you play watching movies? የቱ ይሻላል? I like to blank hiking. So መልሶቹ ከታች አሉ። መጀመሪያው I play football with my friends ነው። እስቲ ድገሙት አንድ ላይ I play football with my friends። ጎበዞች። ሁለተኛው I enjoy reading books in my free time. I enjoy reading books in my free time. Nice job. ሶስተኛው do you like watching movies? Do you like watching movies? I like to go hiking, say. She does martial arts. She does martial arts. Excellent. So as usual እንደተለመደው go back and practice each expressions. ለዛሬ ያለን ይሄን ይመስላል. Make sure we really talked about hobbies ዛሬ ያየነው ስለ ትርፍ ጊዜ አክቲቪቲዎች ወይም activities በሚለው ዙሪያ ነበረ። ለጀማሪ እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች practice makes perfect. Thank you. Bye-bye.